ଏମିତି ଜାଗା ମାନେ ଗାଈ ଆସି ସବୁଦିନ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଉଛି ଏଇଠି ଗୋଡ଼ ପକେଇକି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗାଈ ହଉ ଷଣ୍ଢ ଆସିକି ଗୋଡ଼ ପକେଇକି ଠିଆ ହେଉଛି। हाय गुड मॉर्निंग समस्ते भले अच्छा ना तो बहुत भले अच्छे माँ तारा दे समस्ते भले रुहतु। चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करवा आज दिनटा समस्त भले कटू। आम तो मैरेज पार्टी फुल एंजॉय कलु राति 2टारू इच्छा तो जमा भी नाला आम आसवाई कारण गेलु मामा को निद लगे बड़ माँ तो जमा भी इच्छा नाला मोर तो मत भी बाहाघर देखी बहुत भल लगे। बाहाघर शेष पर्यंत मुझे देखी पारे कारण झील कांदिला से आने पड़ा। एबे ननद घरिके समस्ते शोईसंती आमे 2 जन मिसिक रोषे कर कारण ये मत कहले चल मत हेल्प करदेवी जल्दी जल्दी रोषे सरजीव कारण ये पाखे थे ना रोषे कर मत बहुत हल्का लगे बहुत हेल्प कर दिंतु बहुत हेल्प करती सी मत। वीडियोटी जदि भल लगे प्लीज कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर निहाती करदे। आपण मैंने तो मत सपोर्ट ही करूना प्लीज मत सपोर्ट करंतु और सब्सक्राइब करंतु टिके इच्छाटा पूरण करंतु मत आगो को जीवाई सुजोग दिंतु। आ कौन जल्दी जल्दी से रोषे सारी खाईदे घर को पड़े चलते आज दिनटा केमती चलती देखिया। एमाने देखो पूरा गधाड़ी समस्ते शोईसंती मो दिहर ये फोन खिंचुंट कि उठुना मो नणंद तो पूरा ये जबर निंदा नणंद को देखते पूरा घुंगुड़ी पेला चलती। Yeah. एटी बेतादी लागना धन बु से लगनी पाटे हाथ पुरेबनी से क्षीर देखी से क्षीर सब हाथ लगी देखिए मामा ड्रेस लगे ना सी सब लगती से विष कथा शुण ए बो तो आग आम हाथ धोई दबाइल आस आस हाथ नहीं हाथ धोई दी आस आस पथरे खेल चल मु कही ना तमें कह मामा चल बोल 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 सब जाइतले ठीक सुखा गले आम लकी कांदी ना नहीं कांदी ना चलिए
ଧନ ଧନ କାହିଁକି ଏଇ ଅନା ହୁଏ ଷଣ୍ଢ ଗଜରା ନଦିଆରେ ଫୁଲ ମାଳ ପକେଇ ଆଣି ସାରିଲାଣି ନାଇଁ ବା କଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚୋରି କରି ସକାଳେ ତାକୁ ଦେଇଦେବି गेंडू चारा बड़े भल चारा गेंडू चारा सब बिलेई रखले धनिया ଶାଗ ଭଜା ଦିଅ ଅଛି ଆଉ ଅଛି ତ ସେଇଟା ତ କ୍ୱାଲିଟି ଭାତ କେମିତି ଖାଇବୁ ଖାଲି ଟପ ଅପ୍ କରାହବ ଯୋଉ ଡ୍ରାଏ ଗଲା ହେଇଠି एकदम ड्राई हाथ देखाओ ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ କମି ଖସୁ ନା ତାକୁ ସେଟା ଖସେଲା ପକେଇ ଏ ତୋରାଣୀଟା କୁ ଅଜା ଦେଇଥିଲେ ଏଦିନ କଂସା ଫୁଲ ହେଇଯିବ କୋଉଟା ଆରେ ଏଥିରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏକା ଯୋଉ ହେଲେ କଂସାଟା ଫୁଲ ହେଇଗଲେ ସେଟା ଖାଇବୁ ଇଏ ଟିକେ ଦିଅ କାକୁଡି ସାଲାଡ କାକୁଡି ଶାଗ କାକୁଡି ପୁଣି ସାଲାଡ କଣ ସାଲୁଟୁ ଟିକେ ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ କଣ ହାଣ୍ଡି ତୋରାଣି ଆମ୍ବ ରଖିଦେଇ ଆମେ ତୋରାଣି ପିବୁ ହାଣ୍ଡି ରଖିନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତୁ ଆସ ଗୁଗୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ବସ ଏଇଠି ଗୁଗୁ ଭାଇ ଦେଖି ବସିଲା କେମିତି ଗୁଗୁ ଭାଇ କହୁଛୁ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବେ ଛୋଟ ପିଲା ସେ କହୁଛି ପଖାଳ ଖାଇବ ଦେଖେ ଗୁଗୁ ଭାଇ ଦେଖେ ଗରମ ଦିନ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ଦେଖେ କଣ କହୁଛି ଗୁଗୁ ଭାଇ ଦେଖେ ଏଇଟା ସେ ତାର ଖାଉ ଆଉ ସେ ଛୁଆ ଝିଅ ଖାଉ ଆଉ ସେ ଛାଆଙ୍କୁ ତୋଳିବ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପଛିନି ଯାଇ ଏଇଠି ଆସନ ପକେଇକି ବସିବି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ ଆଁ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ବା ଲୁହ ପୋଛି ଦେଲ ଲକି ଓଲୋ କି କାନ୍ଦ ଚେନ୍ ପକାଇଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଲା କାନ୍ଦନି ଆଉ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ ଲକି କାଲି ସବୁ ଯାକ ଚିକେନ ଖାଇଛନ୍ତି ହେଲା ସକାଳୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ସେ ଏତେ ଜୋର ଦୌଡ଼ିଲେ ପବନ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲେ ମୁଁ ବି କାଲି ରୋଡରେ ଆସି ଏମିତି ହେଇଥିଲି ମୁଁ ବି ରୁକି ପାଇଲିନି ସିଧା ଗଇରୁ ହସୁନ ଟିକେ ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ପିଲା ହଉ ତମେ ଶୁଆ ଏତେ କଷ୍ଟ କରନି ହେଲା ହଉ ଯାଉଛୁ ହେଲା ନା ଆସୁନ ଆମ ହାତେ ପଳେଇବ ଚାଲ ଘରୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବି ଇଆଡ଼େ ଯିବି ହଉ ଥାଅ ଯିବ
ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତମେ ବି ବାହାରିଲ? ହଉ 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 ହଉ। ତାର ସ୍କୁଲ ଚିନ୍ତା ହେଲା। ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। କଣ ନେଇକି ଯାଇନି ଦେଖିଲ? ପଛରେ ବସି ବସି ବା ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ତ ସେ ଯୋଉ ପଛରେ ବସି ଆଗରେ ମୁଁ ବସିବି। ସେ ମା ଯୋଉ ପଛରେ ବସିବି। ନାଇଁ ଏଇଠି ବସିବି। ନମସ୍କାର। ଭାନିଟି ଆଣିଛ? ଲକି ଆମର ଟୋଟାଲି ମନ ନାହିଁ ବେ। ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ କହିବେ ଯେ ଏବେ ଗାଡି ବାଏ। এটা কোন কেকটা? এটা কেকটা? এটা সিম্পল কেক। প্রথমে কেক নাই প্লাম নাই। দেখুন এটা কেমতি কোন খাইবে? मुआ कौन केमती रेट है? ये 70 ये जानो 40 देखे आइला मुआ संक्रांति ना ले जीवा ना रखि दे। ये 40 पाना और गोटे जीवन सेटा जीव ए गोटे नहीं खट्टा खट्टा नवा बिजे पूरा जो फुटला वाला तो देसी मिठा जोटा नो और ये टाइप हमर बस आंबो बेसर देखी ए गुटी एटा खजुरी ए खाली चेक ये पासा पानो आटू जेती नहीं तो हेती न 50 नहीं हां पुणे आउट नब ता मुंडा काम करनी से काल ठार देखि नहीं दीदी की ଏବେ ତ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆଉ ଗେଲୁ ମାମା ପୁରା ପଥର ଆଣି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାହାଘର ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେଲା। ଏବେ ତ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ।
भिडियो जब भल लगे प्लीज कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर निहाती करदे। माँ तारी देहरे समस्ते भले रुहतु। मुझे बहुत भल आ खुशी अच्छी ये रोची। बाय बाय। दी भणी पूरा खेल चलला पूरा जबर। ये ताकू मिस कर सी ताकू मिस कर पूरा। बोंग पूरा जबर निद हो जाएगी।